الحمد لله رب العالمين هدى من شاء من عباده إلى بيته الحرام ووفقهم لأداء هذا الركن العظيم، ركن من أركان الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمه وعظيم فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الحج موسما للتوبة والإنابة وميدانا لتطهير النفوس من الذنوب والخطايا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من هج واعتمر وأفضل من لبى وكبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، في الأيام القليلة الماضية أدى حجاج بيت الله الحرام عبادة من أعظم العبادات وركنا من أركان الإسلام الخمسة، فتشرفوا بالطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات وإقامة ذكر الله في تلك المشاعر المباركة. كانت رحلة إيمانية عظيمة ومدرسة تربوية فريدة انتقل فيها الحجاج بين المشاعر وهم يلهجون بالتكبير والتهليل والتهميد والتلبية، يرجون رحمة الله ومغفرته ورضوانه. عباد الله، واليوم وقد عادوا أو عاد كثير منهم إلى أوطانهم ورجعوا إلى أهليهم وأعمالهم. يبرز سؤال مهم ينبغي أن يطرحه كل هذا على نفسه: ماذا بعد الحج؟ الحمد لله سمو تندو بالي دم فن بلا جنتي أي جو كندا جوني جالا علي الله سبحانه وتعالى كتاكا سلطان أياكا جون بي أيه نويا كي أكا جون يي أكا سلامات جوسي بان جلامي سلامات جوسي لوناي مالا تندوكا ونمانو أكا نيما مي دانتالا Misalnya kura-kura ala ka kilibatiya tepe liflana tala ayeji ka wati tubu wati jonge sigikata ale ala subhanahu wa ta'ala ma wati na wa ayeji ka tere jumu jafa tirena ni bisanya jomina amanga shira kura ala kira sallallahu alaihi wasallam अनिवे मोहब्बत बेला जिल्ला शहर में मोहम ये है जी के आनी का उम्र के आनी मोहला शहर में मोहम ये लब्बैक फो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अलग नेमा ना का किसी भाई अना का स्वाभाव ani mohon menurut ulama barang mak illa ko ata si kyam o ko feslamao ani trala nge wayala kosi dugo ni bandira manos kamao wati temenna ayre mame semendro nandro amba fao ambao ambalmo blasrala kata alo subhanahu wa ta'ala rasuliji manos kamao bifle utlala o barakella uchama sigila watobi ko albi kasigino ya bela jinyala mukela balmas kamao utara bisobba neji
katani bato banke shi bato nyenema bato utala silamaya jonse lurna le dafa uluka jonse dafa la ukami bana samawo aw min flene nawtala miso mebi ala utala ka alu boye ka senga ngoy aka tolafu ke ala utala ka sola somi ku fala jola ni membo ba jate ke ko ata jol ke me sabani bioro ala utala kele pe gaso ne so munye bana samawo kata safari marwa bori kashi Muzdalifa ani ka aka wati famba bela gini ke mina bana samawo ama dauma o mina sigi sefe aye bara do ke o ko mina ko shetana bo ka bara do ke miye buliye ka bara do ke miye bihamray aka ni bela gini ka Allah subhanahu wa ta'ala bana samawo yonna aya do ka buka ay voyage pake limanya voyage atara voyage nina oye jile eti do fene limanya kala sole anyote oye bi sefe ay Allah akbar chamafo ka alhamdulillah chamafo subhanallah bukratan wa asila ay chamafo apple liye kasikana aga sokono aklan ko kaya fanya Allah subhanahu wa ta'ala pe bana samawo wa ni bara beya jeni ko pe ni gal kelpe ko be rasta e di de be kan ga yere ni gawla yala nga e jeni ken amine nawa e ji yere na fulu ko le wa ni tawara fere farso ko le kene ya ko le ile stami fe flat prono ga gata ni bara banke ka ko pe pe akatara itlala salini ngalke yaga minawa do kara do ko lagi yogo wasa o yogo haja o wasa no ma wole ra ka problem de bana ke bana muso ikala lagi de ikala jay me yala ikala lagi ala fewa yala ye aja ala fewa islamawo itara bayo banke min galbe bayna hal intahat al ibada hal intahat al ibada bi intihai al manasik yala bato bana ikeni ko kaydi bara bela jeri ko wayra ko bato bana wa ile sela ile kala mo baywa o mo de wasuna ne kaydi ke chef la ne kaydi ke chef sa la ni ko de ne kuma ni ka kata ne ka ka bilanye yala ejiye ika bato damine to ejiye ki yere ti Allah subhanahu wa ta'ala mali kayira ko mo nyamena kenna ni mo ka ganye bien ko ne le parce que ne flene ka tayi dike bono sama o yo la sa hunaka waqafat akil anga ga akil na do soro kasi ka miri ko tamana ako folo ole kasi ka miri ka alafu shukrullah ka alafu ala ni'matil hajj ala ka ya heji nema mikanye sano إن أول ما ينبغي لمهاجم هذا الذي أن يشكر الله سبحانه وتعالى فلمي أبيجي دما كاي على فلا ولي كعلى فوهيجين كام سلامات جوجو لبيبي أولوبا كانوا كتاب يجي نالا ما نغيا نفرو كسوا أي كنا كسوا أي وقتي كسوا لا مكسوا ala wuri mastani ma alete ala ka program na anaka na fulu bela jeni bal masama mo jolle beyi o ka nata kallo arafa kene kan do sigino wa filla tele la wala natala ala ma no wuri bal masama wala ala ba fanyina wa ma bikum min ni'ma fa min Allah wa ni'ma kini ni'ma fin na ba kan abola la le yode Allah Ta'ala ni binne ma blada man ga bal masama wala Allah Ta'ala ba fanyire la in shakartum la azidannakum naka ala fukala wannado wa Allah Ta'ala bunne Allah Ta'ala bina kidi joro flana ame joro bina ka tarasi ole ahsin zanna billahi subhanahu wa ta'ala ay an nganye Allah subhanahu wa ta'ala bal masama ay an nganye Allah subhanahu wa ta'ala kalau kafo ko Allah subhanahu wa ta'ala
akanga bara minede ka jiya ala subhanahu wa ta'ala ne ka jiya ka fuko ala bina nyina na kanga bara nga bara ba mi ke ni di bara e ala ta'ala ka bingo ala na ya fata dumuma ole ala subhanahu wa ta'ala ba fo hadisi kudusi dola ana inda zanni abdi bi ne be yorola nga jon kan bla yoro mina na kan bla ala be se na kono ala ko be se na kan bla ko peut-être ala be se ala ko peut-être be se na kan bla ra ko be se atara ko yoro ni atara je tu fe kata karamo fe katara ko yoro so ko le se ala ko lu ne be se ana inda zanni abdi bi nga jon kan bla yoro na mo yoro la ba sama ola be sa ina min flame la ba ga yi ila ala bla illa ngoyara fanifla ka keleke tarafe ka keleke bifanye ka la sero woro fitin de la ite sika yelena ika ala blami itlan ko yitla balmas tamo eji tawhidu wa para bil vale no kala nakla wala akanga yana de akanga yana wa atla bara bamina ala ka sallallahu alaihi wasallam bin sulja di de pafo man hajja hadha al-bayt falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawm waladati ummu modo ka son heji amma kuduke amma mangan kulun fo atibe sayina fo abangila mina jumutala aka do be jabi ale de na fo waliyo mukoso parce que Allah subhanahu wa ta'ala ba ko ka ba ka jumu bo wajinna ba maslamaw wani koso o ba ko ngene kwa kanuna moye momin kan ka biran fara ko i kusigi ni shi ni sonu kiyo toy lo na litlala ki ka biran fara ala tala be ya faima al durun be kay sonu qur'ala bi fa be a hikmatu ni abudo ni samaw mana samaw ka ni ne ya ala subhanahu wa ta'ala rade aka ko ke asamana oni ihzaru min nafsi aw min nafdi ma banaytu abe fo ejide kirina bela jo nyawo yele ko tiba ho fencheni no ay femin jo ay munjo banaytu musalla aw yestemi jo haramu yele ko no sey baraji sey kire farda kire haramuna sangi bilo anilo ibo ke kasika farda kire baraji so ile ko ke lolu sangi ke nafla ni duwo plani ko farda mu ika ko pa ke nakade ka zikru ke ka banka i rasul ala subhanahu wa ta'ala la ile ka barake wa ikana ika barake ina fo musomi soma asigila ka fani dan ka dan bebe de ka fo je kaide wa ninyana wa be mo de to la ika fa abafunna ka sabana ka sige ka baraka ka tebe ke barangana wala ka yire sigi dunu ko barache mo ni ma krosi kai kai dila ikai jire kai butan balwasono ay krosi ke semula na nana ga bon maga ay krosi ke junkola laji madoda ribado laji madoda aja madoda jaza ke ni be fere la chafo ay baraka dara ba fere la ala baraka dara kada to mo ya ko ni la gida apply kuna ko le la gida ala ko la ya falanga ko mamado kan ka duche ni songo fitini ni bana songo dunya songo fitini do pele ita mo ye ikana sonila o ikana sinji tula ni mo ka sinji tuli balma cha ile de ikan ka sinji tuku bagai kayirma jaga bo tenima kayirma jaga bo jafama kayirma jaga bo namarama balma slamau ni kuye an fauna bawo ana balma minu mutaraikila ulu kala jirika ni bin islamau anu mutisa anu mutlen ko kumbe ka eji de kumbe do ko eji lagun do ko ala foli ka ala walimando macama be fola yola bana sama ko fla da kana nyami ala de kala bato ko da lusra me mi la da ko
dallu le na foko mai suna da wala eji do kumbe ni mbele ye o ya akalla da ko muso ja ko ina ko muso ja ko to muso rofe ni so ba no mo do ko bola ko ajila o be muso ja ka kumbe o be muso ja na kumbe ni ala kira ko ye wa be re de la ka muso ja ka ala kira kumbe ina ko ibn abbas ba ka la ka bisala tuna o te bashie ka kumbe o te bashie ka kumbe ka doke ka fayra ko ja'ala Allah hajjaka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura ala ki kai dike dinne kai ka tama min barakadan ne ani ki ka jumu jafa ko iska ko ce aga daga mamam ke o ka musanja ka domi to ni kadama ado ko ta di mogoma na fe no yara mo mi ma fi muskila tara madama ni masra le bana solo aga fami la de sra la dawlada nani dina te no kele basi to la dala mais la dali nani dina te no kele basi mina ke wala ina fa mo do le la yini ga fo ko ye di be bora ina ate olu kono fo kwain jeli bon fo la ka tarabe do a o ko re wal ma kwain jeli bon fo ale pa o jeli kuna ka tarabe do kono o ko re samaw na fala ka do ni to ka di mo alhamdulillah no mi flanye a o ma o ko re ko min na te bala baba samaw ejide nana ko nu sonjara ma ala tala ka an fa ta sama an ba sigla ka sama an ba ce nana alhamdulillah ni sonjara agar ni sonjara jaga jaga doye ke ka misiki blala ka aja bla dona kai dona ma ka ladi bla dona kai dona ma sama aka boma abola baramina baran ka boma donc la te ale ma do ka don ke ni dona ale ka ka do le ka sama do o le to ke amur wala ama take doge abe sigi ama nyiniga idanse akela to bi ga yi kala to bi abe sigi sa ka nyafo ni kala basre dinna antala ya kanto ya fele kan soro wallahi de timbe amada kan soro amade kan soro muso jala wallahi tisika fo manina sa yara ji jabita kaseka nuni manya kuma fo ika kala ni soro ejila ko fo mo nyana woni fola sino ka anga yi do bla dona asama o anga anga worma janga ho mare anga anga yi ma janga ho ma o jumu min fola ni jumu ko min ni eji de be sika ke wonna ni eji de akumbe ko be sika eji de bla la ka ke aben no duma le bla eji la aben no duma le bla eji la est-ce que masalan ni laji nana en même temps laji kumbe ko laji ka do ka ka eji do tia la est-ce que ale ka eji ko fe lundo na ka galet ke na ga riba do wala na ga namara ko do ke est-ce que o ke so fi ka eji be do ka benji la saraw barakele ni de adama de ka bara bela ni benji la wala may ashirku billah لئن أشركت ليحبطن عملك نيكا فلا فرالك على كلام نيكا برا بسيبني كفلا فرالك ولا بس جنومي ني لا جنسك ده وانا جنومي أجا كم هو سكا أجا بلالا وجنوم سامو بلالا ما بقوله ولا كذا جنومي أنا ناني كاي كوبيدياج جنوم ترى على يا فلا جماعة naru nana bila jurumu wala kella tuguni o jurumu be fere kay fere be dama jurumu be fere ko na sabaw una ka ni ko sika do karanma min be sabiye ka jurumu la se ay gido ba ado be sabiye ka ta ni gi bela de benjila fo be ta be sikun ka ta yi wala be ma sabaw do ulasa bashitala ka so labe ko mana tazyinul buyut basi
basitala ka sol labɛn ka peinture ko labɛnna ko nin ye ala ka mɔgɔba ye a bɛ nana nin ye ala ka londaba ye ala taala ka bonyɛnba nin kɛ nin ye walahi an kan ka nisɔndiya n'a ye ka bon peinture ka bon ka sumana bila bon na u kila a yɛrɛ b'a dɔn a vraiment bonya kɛra ne ye n'a nana k'a danse k'a fo ka nisɔndiya n'a ye wa a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka wagati sɔrɔ ka sigi ka mɔgɔw kunbɛn ka dugawu kɛ u ye dɔwɛrɛ tɛ mun kosɔn i den bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye parce que ala kira sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ muslim ka riwaya dɔ la ko ni jiden nana a y'a kunbɛn a ye dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu bɛ jaabi parce que ala taala yafara a ma o la e bɛ kana fɔ ko il est mukhlis ne kɔni ne bɛ ɲɛnama jɛnna ka bɔ yɛrɛ yɛrɛ suguya bɛɛ ma ale nana ale jigila ye ka bɔ i la bi sɔgɔma dɔrɔn pe a ka saki ta ka taa baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ kana na n fo yɛrɛ sinon u bɛna fɔ yɛrɛ la o tɛ yɛrɛ yɛrɛ man cɛ sigi a ye nisɔndiya partage ni ɲɔgɔn cɛ wa o fana bɛ se ka organiser ka wagati bɛɛ kɛ ka taa sɔgɔma fo tile fɛ i b'a ye o ye ka ejidenw bila ko dɔ la a bɛ sɛgɛn nin na o bɔra sɛgɛnba de la o yɔrɔ kɔlɔsi bala samaw o bɛna taga o bɛna ji barakaman d'a ma min ye zanzam ji ye o zanzam ji n'an m'a min an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala ye kɛnɛya la an b'a kɛnɛya ɲini Alahu Taala fɛ an bɛ mun ɲini Alahu Subahana Taala fɛ an bɛ mun nafama ɲini Alahu Subahana Taala fɛ a la wa an bɛ gɛrɛsɛgɛ sanuma ɲini Alahu Subahana Taala fɛ a la o ye ni zanzam ji min bolo an ka kuma cɛ inshallah sababu an ye sabali dugu min n'an ma dɔn a la layidu ka dugu de bɛɛ sigi k'a fɔ ko fɛn na fɛn dɔ di ne ma a nana ka bɔ ji la hali tasabiya kelen a ma jan hali berekiba kelen a ma jan hali sago yɛrɛ a ma jan n'a fɔra k'a b'olu bɛɛ sɔn fami yɛrɛ dabɔ ka dukɔnɔmɔgɔw sɔn ka quartier-mɔgɔw sɔn misikɔnɔmɔgɔw b'a filɛ la a bɛ gɛlɛya ma dɛ a ka dugawu bɛ masakɛ suma a ka dugawu bɛ masakɛ a caman bɛ yen o ye jiden ninnu a yɛrɛ ma taa yɛrɛ ma dɛ mɔgɔ dɔ de hinɛ la ka bila ka taga peut-être a tigilamɔgɔ yɛrɛ seko yɛrɛ min ye i yɛrɛ bɛ pele argent de poche yɛrɛ ma sɔrɔ a ka yɛrɛ bɛ mun ye cogoya dɔ la n'a fɔra ko n'a nana o b'a kunna tuguni silamɛw ma ɲi n'a ka don kelen kan ye n'o dɔw jaabira wala o ka sɔn a ma ka tɛmɛ an y'an matériel kan an bɛ matériel min kɔ a ye أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah, Seigneur du monde, qui a guidé parmi ses serviteurs ceux qu'il a voulu vers sa maison sacrée et leur a permis d'accomplir ces prières qui est le cinquième pilier de l'islam. Je le loue, je le remercie pour ses bienfaits incomparables, indénombrables. Et j'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du Hajj une saison de repentir et de retour vers lui, ainsi qu'un moyen de purifier les âmes des péchés et des fous. J'atteste également qu'il y a beaucoup de fait. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Le meilleur de ceux qui ont fait la Umrah et le pèlerinage. Ceci étant dit, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers frères en islam, il y a quelques semaines de cela, on accompagnait nos parents pour aller effectuer le pèlerinage et on a sorti le bon déroulement du Hajj. Alhamdulillah, le Hajj est terminé. Actuellement, plein sont retournés, d'autres sont encore sur le chemin de retour. Nous continuons de faire le haut pour ceux qui ne sont pas encore arrivés de venir en paix, de réveiller leurs villes respectives, leurs villages respectifs en paix, en saint et sauf. Chers frères en islam. Alors, chaque pèlerin se doit
de se demander, de se poser une question. Les hajj que j'ai fait là, est-ce que Allah l'a accepté? Une chose est d'accomplir une adoration, mais l'autre est de savoir est-ce que cette adoration est acceptée. Si tu as fait à cause d'Allah, alhamdulillah. Mais combien de personnes, combien de hajj Allah dit, vont faire les hajj, tout simplement pourquoi on les appelle l'hajj ou hajj? Il y en a même qui font voilà à cause de ça. Celui-là, il est jaloux de moi. Il n'aime pas mon bien. Il veut même m'appeler l'hajj. Il veut même m'appeler hajj. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le hajj que tu as effectué soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que ce voyage-là que tu as fait est un voyage d'une foi exceptionnelle. Une école spirituelle unique où les pèlerins ont multiplié beaucoup d'évocations, les takbir, les tahlil, ont beaucoup remercié Allah subhanahu wa ta'ala dans des endroits différents, en faisant les tawaf, le tour de la Mecque, le tour de la Kaaba qui était remplie de 360 idoles, en faisant le va-et-vient entre les monts Safa et Marwa, et en passant la nuit à Muzdalifa, et en séjournant à Mina, lapidant les shaitan pendant ces 3 jours. Chers frères en islam, on doit savoir vraiment ceux-là, ils ont fait une grande action, un grand acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aidons-les à préserver ces hajj-là. Toi, en tant que pèlerin, tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui sont obligatoires sur toi. D'abord, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ont espéré faire ces hajj, mais ils n'ont pas pu faire. Mais toi, tu as pris de faire, il faut t'attendre. Alors, sache que tout grâce que si l'homme vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ayons une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Disons, espérons qu'Allah accepte nos hajj. Ne disons pas que non, moi-même je suis un grand stade. Moi, je sais, j'ai pu faire tout. Mais il faut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté ton hajj, chef en islam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait le pèlerinage et il revient avec un pèlerinage parfait, Allah pardonne tous ses fautes. Si Allah a pardonné ses fautes là, pardonné, son cahier là est vierge, ne le donne pas à remplir ce cahier là avec des péchés. Tous les péchés qu'il va faire là, ce sont des péchés qui ne peuvent pas annuler les hajj, mais c'est de nouveaux péchés qu'il va avoir. Mais un seul péché peut annuler son hajj et tout ce qu'il a fait comme adoration durant sa vie. C'est quoi? C'est le polythéisme, le shirk, le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être dans les dits, dans les actes, chers frères en islam. Alors, accueillons nos parents dans le strict respect de l'islam. Oui, nous pouvons faire des coutumes, préparer à donner à ces pèlerins, les embrasser, habiller la maison, rendre jolie la maison. Faites tout cela, ça, il n'y a pas de problème. Mais faites autre chose en dehors de ce que l'islam autorise, c'est ce qui est difficile. Par exemple, d'autres estiment qu'il faut d'abord immoler une bête pour que ces pèlerins sautent le sang de cette bête-là avant qu'ils rentrent dans la maison. Ça, c'est du polythéisme, ça, c'est pas autorisé. Alors, aidons nos pèlerins vraiment à respecter, à protéger les hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les retours à ceux vraiment qui sont sur le chemin. Et pour terminer notre sermon, chef de l'islam, on doit avoir une pensée pieuse pour nos frères. On sait très bien ce qui se passe dans les différents quartiers d'Abidjan, les cases, les déguerpissements et tout ça. Là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah vienne en aide ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont vu leur maison cassée. Sur nous aussi, qui avons un toit, qui pouvons aider ces personnes-là, on fait l'effort si on peut, qu'Allah nous facilite. Si on a pu les aider, Allah va nous récompenser. Donc, Inch'Allah, Amani, Balmo, ni Momo, ni cela qu'a Balmo de demain, Momi Kasochi, la Momi Bolakenema, et d'Asro, Allah Talamna Sara Fatima, Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand on a dit la paix, vous allez nous demain. Amani, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala fait doma minka sakat mekani chena ala kalimaya doma ayre min be ni doma sama man Allah subhanahu wa ta'ala ala kam kisa toroma ala kam kisa toroma ala kunna ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa hadina ila al-haqqi wa